press note read out ni bising tin rok saiman ka song tamani bagay তিনি আইপিএফটি দল পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স রিংখা সেটা খানাকা আনি যে প্রেস নোট তিনি রিড আউট খালাইকা তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বরং গোনাं যিনি স্যার প্রদীপ দেববর্মা রিটায়ার্ড টিসিএস অফিসার ভাইস প্রেসিডেন্ট আইপিএফটি आं जेनारेल सेक्रेटारि स्वपन देबबर्मा नरकनो पाइपलाय हामबाय दिनैनि प्रेस मिट फायसफायमानि बागै जों बांला बाय खोनाका ताबो आं ककरो बायखिजा साइ खोनारनाय नरक जतन साइमान बायखा जे 8 तारिख जून 2024 টিটিএডিসি কর্তৃপক্ষ বাই সনামজাক চংজাক रिक्रुटमेंट बोर्ड सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर तै डेपुटी प्रिंसिपल ऑफिसर नो नियोग खालायनायनि बागै कायसा बोर्ड तैयारी खालायजाका आ बोर्ड नि चेयरमैन के दादामोहन जमातिया 8 तारिखो आंसार शीट आश्चर्यजनक प्रश्नपत्र लिखनिया आंसार शीट जे प्रश्न ने उत्तर उन्नाय आ आंसार शीट आबो लीक आउट थांमानि बागै 9 तारिख जून 2024 रविवार दिन सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर सब्जेक्ट दियो तै डेपुटी प्रिंसिपल ऑफिसर आबोनि जे नियोग नि बागै जे परीक्षा ना जानान तमानि आबो बातिल होननै घोषणा खालायखा कोर्ट बोर्ड तै एडिसि कर्तृपक्ष बंनि प्रेस मिट मानजाका सीईओ ताई बोर्ड नि जे चेयरमैन अब आईपीएफटी दल मने खालायो अब साधारण घटनाया 1984 सननि सिमी ताबुकसुक जरा टीटीएडीसी गठन गई चिकन मिकन केलेंकारि इनका ठीक न एत बड़ घटना आबो ताबुकसुक जरा आपनि बड़ घटना कोनो समय नियाखौ अब कायसा एडिसिनि इजि केलेंकारिनि इतिहासनि पाताय आबो तंगै थांनाय जों मने खालाय तांगै हिंके साधारण बर' राव आबोनो हालका नुका प्रश्न पत्र लिंका तेवैसा प्रश्न नुका कয়েকদিন बर'नि बिबृति बर' एतके हालका नाका टीटीएडीसी कर्तृपक्ष प्रश्न लिक आउट का आबो कैंसिल खालाय ते कैसा खालाय रुवानु बस नो नट एट ऑल अब साधारण घटना या कैसा ऑफिशियल लेवल नि कैसा नियोग उंगै दंगो आबोनि परीक्षा आबोनि प्रश्न पत्र लिक आउट ये आंसार शीट लिखंगो आबोनि अर्थ तामो जों कয়েকটা বিষয় নিয়ে অবনতি তদন্ত খালাयनायनि बागै दाबी खालायनायनि बागैनो তিনি आईपीएफटी नि दलनि पक्ष থেকে जों नरकनो তিনি प्रेस कन्फारेन्स रिंखा नरक फायसफायमान बागै नरकनो पाइपलाया हामबाय तामो तदন্ত मा खालायनाय घटना तामखा बरंनि जे प्रेस मिट नि बिसिंथि साइमानखा कृष्णनगर आगरतलानि एडभाइजर सुमुनिनि कायसा जेरक्स दुकान এই জেরক্স দোকানनि मालिकनो बर ब्रह्मखा बनो लिक आउट खायगोन कक हंखे अबसे एक नम्बर हंखे सिनि थानि खबर दंग 8 लक्षनि सोलाय गोबां रां खरस खालायै 8 लक्षनि सोलाय रां गोबां खरस खालायै दिनै नानि थानि मेसे सप्ताहखेबसो रां खरस का 8 लक्ष टाकानि गोबां रां खरस खालायै सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर बाय डेपुटी प्रिंसिपल ऑफिसर नि जे परीक्षा आबोनि प्रश्न पत्र खरसखा चिनी दाबी चिनी बक्तव्य 8 लक्षनि गोबां जे रां खरस खालाय प्रश्न पत्र सनामजाखा आबो टेंडर कल खालायदा बनो याफारि रिजाखा जे प्रश्न पत्र सनामनाय न कोनो कोटेशन खालायदा बनो रिजाखा যদি রিজা গিয়াংকে নীতিগতভাবে কিন্তু এডিসি কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের উপর আবো দায়বদ্ধতা পায় নাই এক 2 নাম্বার आंसार शीट কোন মতে জেরক্স নানি কগিয়া
আবো কম্পিউটার প্রিন্ট খাইকেনো যথেষ্ট কারণ আনসার সিট গোबां मा बर' रावनो केबनो रिनान दरकार करे जे प्रश्न परीक्षा बैखांके आबो ठीक जातों प्रश्न न चेक खालायनाय बर' राव सिमिसे ओ आनसार सिट दरकार ठीक खालाय मिलिरि नायजानि बागै ओके ताबके परीक्षा सिंगिया को आबो परीक्षा सलाय सेका आनसार सिट नकरि थाका आबोनि अर्थ तामो आनसार सिट कयेकजन बरकनो रहरनानि दरकार जे बररक सेकांबारियानो लक्ष लक्ष टाका लेनदेन तंगमाना कैंडिडेट नि थानी आबो एकटा सन्देह फायसबाय मुद्दा कथाय कैंडिडेट गोबां कैंडिडेट नि थानी निश्चय कोनो नेता अथवा कोनो कर्मचारी बा जे कोनो बर रांना जाक तंगनाय सेकांबारियानो बनो पास खालाय चाकरि मारिनानै हिनो आबोनि बागै बनो पास खालायरिनानै बागै बनो आनसार सिट तैरि खालाय निश्चय पाठरनानै बागै आबो व्यवस्था नि मानो आबोनि तदন্ত खालायना नांनाय आं निश्चय आसुक जरा कक आगुगै साका आबो टेक्निकली नि बागै मा साका किन्तु ताइ गोबां मा सालायमान खोनाय दङ आबोनो तै गोबां मा लक्ष लक्ष तै लेनदेन खालामना जेता नन अफिसियेल नि गुने आंबो सालिया आबोन बागै आं तदन्तनि कक साका तदन्तनि बिसिं तुइ যদি আপনি যদি মানজাকা आंखे आबोनो रमना निंतो हयतो आबोनि बागैनो ए आनसार सिट सेका नखरि पाइमा खाना नि आंखे आनसार सिट जेरक्स कपि सपायनो को गया आनसार सिट मात्र 4 থেকে 5টা লাগি मानानो आबो जे खाता चेक खालायनाय र आबो कम्पिउटार प्रिन्ट नि যথেষ্ট आबो ऑफिशियल ऑफिस नि जे कम्पिउटार आजागाबो थाना नांगि आबो बिनि पार्सोनेल जे कम्पिउटार आरो आबो गारि मानो अबनि बागै अबनि सुस्थ तदন্ত दरकार एत बड़ घटना लक्ष 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 सेमी आबो जदि लक्ष लक्ष मिली कारो किन्तु कोटी कोटी टाका केलेंकारिनि गन्ध बाहाय आईपीएफटी मानहरो अबनि सुस्थ तदন্ত खालायनांगौ आर बाहायके आबो जेरक्स कपि आबो जेरक्स दुकानो फायसपायका आबोनि जवाबदेही बोर्ड अथवा बोर्ड नि चेयरमैन बो जवाब मारिनाय कारण आनसार सिट आबो कोनो प्रिन्ट नंनानै बा आबो कोनो जेरक्स दुकानो सपायनानै को गया आबो दरकार बकरि भाईके सपायका आबो जवाबदेही मारिनाय 26,200 नि बेसि कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट आबो सले गोबां मा 37,000 नि ऊपरनो एप्लीकेशन सबमिट खालायखिया आरो नि बेसि 26,200 नि गोबां कैंडिडेट बर एलिजिबल का परीक्षा रिनानि बागै बरक जेहेतु 8 तारिखो से बरक प्रेस मीट काइसाव लीग माबा 8 तारिखो अंका बरक अलरेडी किन्तु 36टा परीक्षा सेंटर जेखाने नानान दमान जागाव काछाकाछि जतन फायसपायजा कांचनपुर गंडासरा धलाई गोबां मा जागानि रां खरच खालायो दाबो बर परीक्षा यावै किफालि मा थाका बरनि खरच बेकार बरनि खरच साब मारिनाय तृतीय दिसि কর্তৃপক্ষ बरंनि होटेल खरच থেকে शुरू खालाय आसा जावा जा खरच दंमानि बरक आबो बहन खालायनांगौ आबो आईपीएफटी नि तरफ থেকে চিনি দাবি তোমার 5 नम्बर बोर्ड नि चेयरमैन आं ताबुसुक जरा वानाव ताबुकसुक जरा नैतिक दाय स्वीकार खालायै बोर्ड नि चेयरमैन बाहायके बो ताबुक बो रेजिगनेशन रियाखो अबसे आं वानाव घटना गति माने एत बड़ घटना गति थांखा आबोनि नैतिक दाय स्वीकार खालायै अलरेडी बो रेजिगनेशन रिनानि क 3 दिन चली थांखा आर अबताय 3 दिन नोंनि थांमान बरे बो नैतिक दाय स्वीकार खालायै ओइ पदत्याग खालाय आंखे ताङै ताबो अपसारण खालायाखो बनो एडिसि কর্তৃপক্ষ তদন্তनि স্বার্থে स्वयंसा ताबु रमजाखा जोंरो कक सिदागि फायका और जेरक्स खालायनानि बागै खुद बोर्ड नि चेयरमैन बनो रिखा गरो दाबो बोर्ड नि चेयरमैन जड़ित तंते बाइके तदন্ত खालायनाय जे कारणे ब पदत्याग खालायांके बनो तारातारि अपसारण खालायै नरै एर परेसे तदন্ত मान करनाय एतक्षणे सब गायब खायखिबनाय तथ्य एडिसि কর্তৃপক্ষ बाहायके आबो सिरिं का आसुक तंमा अब तो 24 घंटा से नासिना को गया 3 घंटा ने बिसिना काम खायन को
जों आइपिएफटी अबनति खुबै जों दुख नांजाक কত বছর পরে কাইসা অফিসার লেভেল নিয়ে দিছিও তাও 2002 যে কেবিটি 300 জন তলাং মানে আবনি পরে নিয়োগ না থাকতঙ্গ বসুক বেকার আরো উৎসাহ খাই রিতম বরং লাইফ তাবো যত ম কেস চলিতং সাক আবতাই চাকরি তলাং মাননাই বা সহজে যে কারণে অব যদি সুস্থ তদন্ত ইয়াংকে আইপিএফটি কিন্তু বৃহত্তর থেকে বৃহত্তম আন্দোলন অমহাই কেলেঙ্কারি বড় কেলেঙ্কারি তদন্ত যদি সঠিক সুস্থ তদন্ত ইয়াবই যদি 1 মাসনি বিসিঙ্গনে আপনি গতিবিধি আবার যদি স্টেপ নাই আনকে আইপিএফটি বড় ধরনের আন্দোলন খালাইনি বাকি বাধ্য নাই 6 নম্বর সিনিত দাবি দং নাই যেহেতু এই বোর্ড আবার একটা কলঙ্কিত অংখা এই বোর্ড নি বিসিংতিতেবো পরীক্ষা না জাগি তংখনা চাকরিনি ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা গোबां জায়গানি আজ নিশ্চয় আরো গোটালা অংখা কেলেঙ্কারি অংখা নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ টাকা আরো লেনদেন নিবানো যে কারণে ও বোর্ড বাই যে পরীক্ষা না যাক মানে নিয়োগ নীতি আবো বাতিল খালাইনাंगतन চেয়ারম্যান নরবাই মানি পরে কতালভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি খালাইয়ে তাই ওইসা কতালভাবে আগিনিব ও বোর্ড নি বিসিংতি যা পরীক্ষা না যাক মানে যত পরীক্ষা না তাইসা কতাল খাইনাंगतन আর একবার যেহেতু কেলেঙ্কারি ফাঁসখা নিশ্চয় আপন ভাই সিগামবো কেলেঙ্কারি নিশ্চয় টঙ্কি মানো মনে বাগে চিনি দাবি তো নাই চেয়ারম্যান ন পুইলা নড়া নাংনাই চেয়ারম্যান নরবাইयै কতাল চেয়ারম্যান নিয়োগ খালাইয়ে ও বোর্ড নি বিসিংতি যা পরীক্ষা না যাক মানে চাকরি নি বাগে আপন বাতিল খালাইয়ে তাইসা কতাল ভাবে পরীক্ষা না নাংনাই কতাল ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি খালাইয়ে আর আবো যাতে টেন্ডার কোটেশন বা সরকারি যা নিয়ম বিধি ঠিক না রাখি যাতে প্রশ্নপত্র নখলাই জানত 7 নাম্বার এত বড় কেলেঙ্কারি একটা ঘটনা যেটা ঐতিহাসিক অলঙ্কনি ইতিহাস একটা অধ্যায় ইঙ্গি থাকা হব 3 দিন ইনকা তিনি সুজরা এডিসিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাবুক আবনতি তো শব্দ সাইয়া আবনতি প্রেস বিবৃতি দরকার আং জাস্ট কিচান লোক আবো ভয়েস মেসেজ হেলো হনে কক সাই একটা কক সামানে আবো বাই তঙ্গিয়া প্রশাসনিকভাবে নং প্রেস বিবৃতি রিউই সানানি দরকার তাম পদক্ষেপ নাখা তাঙ্গি গত না আবংকা আর জায়গা কোনো এডিসিনি কর্মচারী জড়িত তদিত কোনো লিডার জড়িত তোরা তং নং আবো সুস্থ তদন্ত নিবাগে আবো টিম গঠন খাজা নাংনাই আর তদন্ত খোলাইয়ে যদি কর্মচারী কোনো নেতা লেনদেন আরো যদি জড়িত তং তখানকে নীতিগতভাবে ন সিএম নিব আবার নৈতিক দায়িত্ব নরিথাং বাংলা আপনি ন যদি এডিসি প্রশাসন আরো বড় ধরনের জড়িত থাকানকে লেন ইয়াবই সিএম চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার বন তরি করিব পদত্যাগ খালাইনা নাংনাই আবসিনি আইপিএফ টিম তরফ থেকে দাবি খালাইनाय অবন जों साख्लायनायनि बागैनो जों नरमतिनि प्रेस मिट मारिका ताबुक जदि शर्टली कोनो जदि सिग्नाल मत तकांके जोंबा सर साइमा माने जरतै बरम ग्राम दाता मोहन जमातिया ब लीगल एडवाइजर से टीडीसी गवर्नमेंट नि खरक से लीगल एडवाइजर न काइसा एग्जाम बोर्ड कमिटी नि चेयरमैन सनामनि आमकी लीगल दा फियाबा बिं बिसिंतनि इलीगल ब लीगल एडवाइजर बिं यातनि इलीगल सामतमा तहा ताम सनाय सर जों सुस्थ तदন্ত साका माने आबुन सम्पर्के बुझतो तदন্ত फाइसक पाइनाय বনো যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মানে আবার লিগেল দে ইলিগাল আর ব কি প্রশ্নপত্র তৈরি খালাই জানি পাওয়ার বিজাগত তদন্ত আবার লিগেল দে ইলিগাল তদন্ত মানে সুস্থ তদন্ত হিংসা মানে আঙ্গব না টোটাল তদন্ত না নাই আবো যে প্রশ্নপত্র সানাম জাকা আবো কোটেশন বইও দেনকা আইন দাবো কর্নেল চুমনি হাই জেরক্স বরণ দাহাই জেরক্স খাইরি মাকাবা আদিকে কবমতি প্রসারণ খাইরি প্রশ্নপত্র হাই কি জেরক্স খাই মানবো সিক্রেসিনি ম্যাটার করি দিবা আর आबो कोनो नगो कपि सगैसि मानजे आबो ऑफिस नि लकार सिमा दं आबो कोटरमा लकार कोटरमा बिसिंगो सिमा दं आबो के टास्क क्लाइम मानजे
bahike nang jaga ni kagos noko sokiba chairman phano chairman ni noko phan soki man jabo ke bahike jero sokiba abo no susto todonto mane ortono aro onek kisu korungjak tongo স্যার বোর্ড কমিটি তো খরক বাহানি খানাবো স্যার ফিয়াবা খরচ যে বখর নজা হতে খরক বই নবো নজা এখন সবাই নাই যত তদন্ত লেগে যত নকর পেনে শুধু বুথনি মেম্বার সিমি আরো দায়িয়া আং তাসিং সাকাবলে নেতা কর্মচারী যে ক্যান্ডিডেট রক বাই সেখান বাড়িয়া নবরক ন চাকরি রিনা নই লেনদেন নই দংমানো লাখ লাখ টাকা কে আবরক ন তাক পাস খাই রিনা না কাকে পরম ন প্রশ্নপত্র রি দাবর উত্তর রি মিয়া জাত মাংসে গাদা কে পরম ন ওয়াইছে উত্তর সি রি তিকমা রি পাইনি সহজ কে আতিফানো নই দংমানো আবার ধর বড় কেলেঙ্কারি তাই তো করিবলে হবো রেকর্ড হবো অম হাই ঘটনা কি মাইয়া আছে হাজার হাজার বড় রং এই জবার নান বেকা থাং তুমি কে চাকরি মাইয়া নিনা ঘটনা বাই তাবু গোবাং মা লাইফ নষ্ট হক না আবো সুস্থ তদন্ত মাখলাইনাই আবো চিনি দিন 26,000 ফ্যামিলি এফেক্টেড আং যে তদন্ত সামানে আবো তুতেল তদন্ত বেবাগ তদন্ত মাংনাই আবো স্যার ও কুইশন স্ক্যাম মানে যখন তে সোশ্যাল মিডিয়াও ফাইকা লগে লগে ন বুবাগ্রানি ফেসবুক পেজও টুইট খাইকা ব লগে লগে ন ভয়েস মেসেজ ব রখা ফিয়াবা ও পাতি মুঙ্গো জেনি yakti question leak engkha answer ki leak engkha main culprit ni ma kasar bini mung openly focus engkha in fact west tripura ni police thani police ushi boniji bo thani mia sarigo bo sairika sabni thani biangti khlaiye question answer ki leak engkha phiaba 12 ঘন্টা crossing tongo tinise joratei বুবাগ্রানি বখাক্তই বা টিটিআইডিসি গভর্নমেন্ট বখাক্তই কাশেপন স্ট্রং স্টেট ইয়া বিশেমানি নুজাখন তাম সানাই স্যার বুবাগ্রানো করতানি জড়িত খাইনে বুবাগ্রা সাব বুবাগ্রা কে এডিসিনি চেয়ারম্যান সাধারণ না এডিসিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার bo MDC tutunya dijino bo MDC letter sa ang samata technically বুবাগ্রানি সেলাই সেকান চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার চেয়ারম্যান সং অবমা ক্লাইনাই বুবাগ্রা সাবাবা বুবাগ্রা এডিসিনি অত কোন ব্যক্তি রিলেটেড যাব হ্যাঁ তিপ্রামথা পরিচালিত সরকার ব তিপ্রামথানি চিফ আর চিফ হিসাবে সে ব অ তদন্তনি কক সরকার হামবাই বন কিন্তু ব পদক্ষেপ নানা নরক কুচ্ছ করে ওরা পদক্ষেপ নানান ব চেয়ারম্যান বুয়া চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার বুয়া ওরা জায়গা বন সাইমাঞ্জা কাজে দলগতভাবে বিনি দল তামকে পদক্ষেপ নানায়াবো বিনি ব্যাপার जों বন সাগলা जों সাইতঙ্গ এডিসি কর্তৃপক্ষ ন অব এডিসি কর্তৃপক্ষ নেই মেটা এডিসি কর্তৃপক্ষ যে যে জড়িত তংনাই র মানজাখানকে আব বিনি যা যা পানিশমেন্ট আব বন রিনানিংত স্যার nang sakar IPP bodol ni bakhaktei no financial law justice ni bagai krang slai krang ya prisenai gawama student organization dog haste phano ADC government no CU no deputation dog memorandum no tongai no ni bakhaktei hernan bai ya prisenai ro to planning তিনি প্রেস মিট যে ক্লাইমানিত অবন বাগিন সাকা সুনতাবো IPF টি বাই তিপ্রামথা বিজেপি এদিশিও ইয়াপানো রাজ্য সরকারের চিনি সম্পর্ক একটা যৌথতম হনো কাইসা বড় ধরনের কেলেঙ্কারি তখা আং বড় সাইয়া তংনা আং আজাগা করি দল দুসরি আর এদিশিনি প্রশাসন দুসরি তিপ্রামথানি দল না আং দুসরি কক সামাইয়া তিপ্রামথাবাই পরিচালিত যে এদিশি প্রশাসন বরগনি যে কেলেঙ্কারি আবনি কক সাওর কাচং কোনো দলনি বিরুদ্ধে ওরা কক সাইটং কো যেহেতু তিপ্রামথা পরিচালিত এডিসি সরকার এডিসি প্রশাসন বুবাগ্রা এজ এ তিপ্রামথানি চিফ ফাউন্ডার হিসাবে আবনি সুস্থ তদন্তনি বাকি পুরাপুরি দায়িত্ব নাতো আবো চিনি তরফ থেকে অনুরোধ তমায় আপসকছে আবো অনুরোধ সিমিছে কিন্তু পদক্ষেপ এডিসি প্রশাসন মানা নাই আবনে স্যার 26,000 স্লাইপনে গোবাং অ্যাপ্লিকেন্ট এক্সাম ni bagi salah segala prepare engza borok tabo bufro next exam date plan abo nasingja kebama bekhabaja nung khoroksha IPF tini tabune general secretary tang phangkra engei a je hazar youth
যে এক্সাম নি বাগে প্রিপেয়ার ইংজা বড় নতাম অ্যাডভাইস নেতাম কক সানা অলরেডি आं प्रेस मिट नि बिसिंति तो साइफेका बरं नि जे खरसा पत्र आबो तो मारि नायनो रिना निंथो आबरक तो साका ताम ताम पदक्षेप नाना नांनाय सानानका बोर्ड नि चेयरमैन तारातारि याकाम नांथो याका यासे जों वानाय दं बायका याका यातका हा ओके ताबुक सुजरा बाहाय तदন্ত कमिटी संगे ওই তাবো বাহাইকে বনতনি ও চেয়ারম্যান ন তনি ওই বাহাইকে সুস্থ তদন্ত নি এমাং নুগলাই দং তকাই দিছি প্রশাসন তাঙ্গি পদক্ষেপ নেয়া বরক আবন বাগিনো जों आइपिएफ টি খুবই ওয়ানাজা অবহাই তাং জানারিনান বাগিন जों সাকা পাশাপাশি আম কয়নাই পরীক্ষার নান বাগৈ যে ক্যান্ডিডেট নরকন আনথানি কইমং তংলাই যেহেতু নসংকা পরীক্ষার নান বাগৈ তারাহুরো আপসক তাংদি नौनी परीक्षा जे ताराहुरु नंगtai चाकरी मानलिया नौने आबो सगांबारिया न आनसा सि छकते बेके जे रांग्रनाय रंने आरो नों नों ताराहुरु खलै नोंगर चाकरी मा माननोबा पूरा बनो सिस्टेम न सेस खलै नंगर पुल्ला नों चाकरी माननां का छुटिक ब्रो बनि बागैनो टोटली बे प्रक्रिया न बातिल खलायो पूरा बोर्ड से सबाय नांनाय बोर्ड नि चेयरमैन सेकागै बनो या गारि उइसे तदন্ত खলাই एर परे परीक्षा नाउ याते পর্যন্ত কাহাম প্রসেসিং याते পর্যন্ত একদম ফ্রেশ নং চাকরি মানাতা আছে দে এবং অভিজ্ঞ বড় রং তৈরি তে কেসা নতুন বোর্ড খানি দরকার যেমন টিপিএসসি অভিজ্ঞ বড় তং একে নুতার হলো কে পরীক্ষা প্রশ্ন ক্লারি উপর আবো সেগাং বাইরে না রেডিং থাংজা কে অথবা সান্দার ক্ষেত্রে টিপিএসসি নিয়াগা বড় কাম কে খাইরোনা নিরপেক্ষ একটা সংস্থা তংলে নংতা না কত সামনা নাম খাবা বনগিন বরং নিতানি ক্যান্ডিডেট নিতানি টিপিএসসি থাংতা না সুস্থ তদন্ত দরকার নর পরীক্ষা নেন বাকি তারা বড় তাংদি পরীক্ষা তাবুকনি চেয়ারম্যান অবতঙ্গই প্রশ্ন সমিতিসে পরীক্ষা নানা থাকে সেই ঘটনা কি মানো কাজে কইলা অবশ্যই বন্ধ মান করে বুধ একেবারে ওয়াসাউট খাই কি না নাই বুধ কোনো আচ্ছা হাম্বাই আমরা